Bilo je i suza, vjerujte mi, bilo je momenata stvarno da bi zaplakala. Sama pomisao te rijeke više ne bi bilo vode, meni bi to zaista teško palo. Apsolutno mi je jasno šta znači pregraditi rijeku, amputirati rijeku, jer ja nekad u svojim govorima znam reći ovo je amputacija, nije ovo mini hidrocentrala. Možda ćemo mi ovu rijeku da pijemo na kraju krajeva. Rijeka je čista na kraju krajeva, možda ćemo je piti. Nikad ne znam. Bilo je nelogično očekivati da općina Konjic stane uz narod Doline Neretvice koji je branio Neretvicu od gradnje mini hidroelektrana, jer je činjenica da je općina bila jedan od potpisnika koncesionog ugovora za gradnju tih 15 mini hidroelektrana. Naš odgovor te godine je bio taj da smo potpisali peticiju sa preko 200 potpisa građana ovoga kraja koji su jasno time iskazali svoje protivljenje toj gradnji mini hidroelektrana. Inače ih je bilo planirano 15 na ovoj rijeci, na njenom vodotoku od 25 km. Nakon potpisane te peticije došlo je do jedne vrste zatišja. Iako su investitori na samoj rijeci vršili određena mjerenja i određene aktivnosti, mi kao lokalna zajednica nismo imali potrebu da se aktiviramo u borbi protiv toga jer nije bilo praktičnih dešavanja na rijeci sve do 2020. godine. Na tu informaciju koju smo dobili mi smo reagovali na način da smo se organizovali, pozvali stanovništvo lokalno da se suprotstavimo tome i radili smo po principu da smo napravili inicijativni odbor koji je u roku od 10 dana okupio 1500 građana Doline Neretvice u mjestu Parsovići koji su jasno poručili još jednom da ne želimo te mini hidroelektrane. Tu je bilo nekoliko stotina građana koji su zaista bili spremni da svojim životima brane ovu rijeku i da spriječe po svaku cijenu ulazak mašina u korito rijeke Neretvice i početak radova. Mi smo imali jasan plan u ovoj borbi. Znači nismo išli ko guske u maglu, nego smo jednostavno u početku naše borbe stavili prioritete. Jedan od prioriteta naše borbe je bila fizička zaštita rijeke, upravo iz razloga da dobijemo na vremenu da bi mogli pravnu borbu voditi, a da mašine ne uđu u korito rijeke. I mi smo, dakle, u tom trenutku paralelno vodili fizičku borbu za zaštitu rijeke Neretvice da spriječimo ulazak mašina i početak gradnje kako bi obezbijedili prostor našoj pravnoj ekipi i našim advokatima koji će na sudu kasnije dokazati da sve ovo na što su se oni pozivali u smislu dozvola nije bilo ispravno i da su naši protesti bili sasvim opravdani. Jer evo navešću vam primjer. 2020. godine mi smo tužili Federalno ministarstvo za okoliš i turizam. 2023. godine smo mi tek dobili presudu. A zamislite da smo mi njih pustili, a da smo pustili sud da radi. Znači, faktički mi bi ostali bez rijeke dok bi sud uradio svoje. Dakle, mi smo se prije svega vezali za istinu. A istina je da izvođači radova, investitori, nisu imali pravo da dođu ovdje jer nisu radili po zakonu. Njihove dozvole na koje su se pozivale su bile protupravne i nisu bile validne. Mi smo to znali, ali je to valjalo dokazati na sudu. Naše uvjerenje da se borimo za nešto što je naše i da se borimo za nešto u kojem slučaju smo 100% u pravu, nas je dovelo dotle da smo mi bez ikakvog straha izašli pred te mašine i bili smo spremni na sve ono što se moglo desiti. Jedina stvar za koju smo znali da se ne smije desiti je to da se otpočnu radovi i da se počnu raditi mini hidroelektrane. Konkretno kada je Edhem Bičakčić dolazio, bilo je najavljeno u stvari da kamioni krenu kako bi postavili table za početak izgradnje mini hidroelektrane. Ljudi su se skupili, čekali su naravno na mostu da bi na kraju kao odustali, nema nikoga. I normalno tadašnji predsjednik nam je rekao kao da idemo kući, da nema potrebe da čekamo jer ovo jednostavno vjerovatno neće da krenu.
Tamo sam došla kuće, konkretno za mene, i sjela sam, znači, ujutru od 5 sati sam bila pod 1 sat. Tamo sam sjela da jedem, a u tom telefon zvoni. Ja sam kontam šta je. Javljam se, kad govori, došao je Ethem, došao je u Parsliće. U roku 15 minuti ljudi su se spontano skupili. Ja mislim da je tu bilo 200-300 ljudi je bilo. Za 15-20 minuta su se ljudi skupili i vratili. Tada je jedna velika poruka poslana da oni nikada neće uspjeti da u rijeku unište. A sad, kad vrati film malo unazad, zadnje 3,5 godine, vjerujte da nisam imao svog privatnog života. Znači, ja sam bio, ne znam što, ali sam bio kompletno fokusiran na odbranu rijeke. U vrijeme trajanja ove borbe, ova rijeka je meni značila inat. Dakle, značila mi je sve ono što treba da probudi se u čovjeku, da doživi osjećaj i potrebu da se bori za svoje i da se bori protiv nepravde koja je trebala da bude učinjena na toj istoj rijeci, odnosno nama koji živimo pored nje. Ljudima nije bilo mrsko da gube svoje dnevnice, da ljudi koji žive ovdje od poljoprivrede, mogu reći da je dosta ljudi, da im je ljetina propala, ali sve su oni to, da kažem, halalili, da bi sačuvali ovu rijeku za generacije koje dolaze. Ali evo, sve se izdrži, jeli, preživi se, rijeka je slobodna, teče i to je satisfakcija koju sam ja dobio, ne samo ja, nego svi mještani doline Neretve. Mi smo se za ovu rijeku vezali na način da je ovo zaista nešto bez čega u ovom kraju život nikad više ne bi bio isti. I mi smo bili svjesni činjenice da u ovu borbu ne možeš ući sa kalkulacijama, malo me strah, malo me nije strah. Treba tu imati neku hrabrost. Ne treba ljudi da se plaše. Ja ću samo reći ovo, Bog je iznad sviju nas. Mi trebamo se bojimo Boga. A ljudi ne, to što nam neko prijeti, treba biti hrabro. Mi smo imali saznanja da smo u pravu, ali tek nakon toga dan ili nekoliko dana poslije tih protesta mi smo dobili informaciju da su poništene okolinske dozvole, da se dokazalo da izvođači radova i investitor nisu imali energetske saglasnosti za sve ovo. Kad je sud to dokazao, to je bila ona naša pravna pobjeda kojoj smo se mi toliko radovali i koja je stavila pečat na sve ovo. Dakle, pokazali smo svima onima koji su nas zvali anarhistima, koji su nas zvali ljudima koji ruše državu, koji su nas zvali raznim imenima i lijepili nam epitete kakve je jako teško otrpiti. To je bila satisfakcija za sve ono što smo mi do sad uradili i na čemu smo godinama istrajavali uporno da bi ovu našu rijeku spasili od tog zla koje se zove mini hidroelektrana. Istina mora pobijediti, a u našim papirima je istina bila. Znači, mi smo samo argumentima dokazali da smo u pravu, što je se na kraju i desilo raskidom koncesijskog ugovora između Elektroprivrede i sada evo već grada Konjica. Jednostavno oni su mislili da narod to jednostavno nije, kao da će odustati od te rijeke, da će on tako jednostavno to oteti. Vjerovatno sa drugim slučajima, drugim rijekama gdje je to bilo, možda gdje ljudi nisu toliko bili organizovani, mislili su da će im to uspjeti na Neretvici, međutim nije.
Da su mašine kojim slučajem ušle u rijeku taj dan, da mi nismo spriječili njihov ulazak, ova borba bi bila sasvim drugačija i sigurno bi imala jedne druge oblike i obrise. Dakle, bilo bi jako teško poništiti sve to što su oni uradili. Imamo dobar primjer na rijeci Doljanci gdje su građani za borbu protiv gradnje mini hidroelektrana na Doljanci dobili sudske presude, ali je mini hidroelektrana već napravljena i nju niko više ne može da dira. Mi smo bili riješeni i radili smo pod sloganom sve za rijeku, rijeku ni za što. I tako da smo bili odlučni da spriječimo da nam se ne bi desio taj slučaj, jer kad se nešto napravi, vrlo ga je teško srušiti. Mašina kad uđe u korito rijeke, ta rijeka je bespovratno izgubljena. Milionima godina ova rijeka sebi pravila svoje korito. I kad uđe bager u tu rijeku, ta rijeka gotova. Gdje god imate belonovog raka u rijeci, slobodno smijete tu vodu pit, a kod nas interesantan slučaj, 27,5 km ova rijeka je duga, kompletnim tokom što naši belonovog raka, što znači da je od izvora do uša ova rijeka pitka. Ono što je suštinski ovdje bilo važno i bitno ljudima kazati, je činjenica da se mi ovdje u stvari borimo za zaštitu izvora pitke vode. Ja sam to nekoliko puta ponavljao u ovoj priči. Meni je bilo zanimljivo šta bi se recimo u neko dogledno vrijeme moglo desiti. Da li bi vlasnici mini hidroelektrana imali veći interes da nam prodaju struju ili da nam prodaju pitku vodu? Koncesija, to narod mora znati, nije samo na rijeku, na potok. Koncesija je i na sve izvore pitke vode. Lešinari će uvijek doći da pokupe ono što je dobro u vašem kraju, a mi imamo previše tih iskustava. Dakle, iz našeg kraja je odvezeno ogromne količine rude, ogromne količine drveta. Sad je došla voda na red, a mi smo jedini kraj koji vjerovatno još uvijek ima makadamske regionalne puteve. Dakle, to je jedna slika odnosa općine prema nama i to je nešto što je između ostalog i pobudilo revolt, pa dosta je više. Uzeli ste nam rudu, niste nam adekvatno vratili. Uzeli ste nam šumu, niste nam adekvatno vratili. Sad ste došli da uzmete i ovaj posljednji prirodni resurs kojeg mi imamo i vjerovatno nam opet ne bi nikad više, opet nam ne bi vratili kako niste ni dosad, a kažu koga zmija 3 puta iz iste rupe ujede, on je kriv, nije zmija. Dakle, mi ovaj put nismo htjeli da vjerujemo obećanjima. Ovdje su milijarde izvučene u šumi. Da su godišnje odvajali 1%. Danas bi mi bili povezani sa Vojnicom, regionalnom cestom i s drugom stranu prema Gornjem Vakfu. Međutim, mi i dalje vozimo po makadamu. Ovdje imate preko puta rudnik pirofilta koji je drugi po veličini u Evropi. I to je eksploatisano. Mi smo samo imali prašinu od tog rudnika i ništa više. Ja bih voljela da nikad ne dođe više da se moramo za nešto, da kažem ovako, buduće generacije da dođu u situaciju da moraju da se bore, ali ovo je sigurno jedan velik primjer kako se treba raditi, kako treba biti uključen u sve, ne treba biti pasivan. Ne treba nam biti svejedno. Ja kažem, ipak, to je naša domovina. Domovina je nešto što se mora. Ja kažem, nije samo patriotizam, ovo je patriotizam. Borba za svoju okolinu, za svoju zajednicu, jednostavno time se pokazuje koliko se voli svoja zemlja. Novac je toliko proklet motiv kod ljudi da nikad ne možeš vjerovati da će neko ko se naučio zarađivati toliko puno sa tih projekata odustane tek tako lako. Međutim, mi smo svim tim našim pobjedama dali jedan vjetar u leđa i vjerovatno dali jedan velik doprinos da se u konačnici donese i zakon na federalnom nivou o zabrani gradnje mini hidroelektrana na rijekama u Federaciji Bosne i Hercegovine. I kad se taj zakon donio, tad smo već mogli s pravom da se nadamo i da vjerujemo da je i naša pobjeda u konačnici tu negdje blizu.
što je naravno izazvalo jednu određenu euforiju, kako i ne bi. Mi smo 3 godine strepili ovdje bukvalno, mada i više, dakle od 2006. ali ove zadnje 3 godine smo bukvalno živjeli na rijeci i za rijeku i svakako da nas je ta informacija obradovala i u vezi sa svim tim mi smo odlučili da na kraju onako zajednički sve to skupa i proslavimo, što smo na kraju 13. augusta i učinili. Bitno je samo biti zajedno i ne odustajati. I sigurno se može dosta stvari promijeniti u ovoj državi. Ja vjerujem, zaista. Mnogo suza bistrih djevojačkih u amanet predala sam moru i krvavih košulja junačkih sestra bratu prala na izvoru. Pila su me mnoga žedna usta, čobanice, orači i kosci. Od zloblih me krila šuma gusta, gazili me svatovi i prosci. Pili su me age i veziri i gospoda bosanski kraljevi, stari Grci i drevni Iliri i bosanske gazije Ljiljani. Niko ne htje od njih da me rani, sve ih redom očara ljepota, sad bi neki da mi stave lance, neka ih je od Boga sramota. Ja ću teći kuda sam i tekla, vijekovima neka svako znade, neće dati ljepotice svoje, dok po svijetu klišana imade.